Gloria a Dios. Hallelujah, glory to God. Qué alegre poder estar aquí una vez más reunidos I'm very happy to be here one more time, united, y que podamos esperar lo que el Señor tiene para nosotros. and that we can wait what the Lord has for us. Bueno, al menos yo no me aguanto por escuchar lo que el Señor tiene para mí. At least I can't wait to hear what the Lord has prepared for me. Y usted dirá, pastor, pero si es usted que va a hablar. You might say, Pastor, but it is you the one who's going to speak. Sí, pero yo soy el instrumento del Señor. Yes, but I am the instrument of the Lord. Lo que el Señor hable lo va a hablar por medio de mí, What the Lord will speak will say it through me, pero no soy yo. but it is not me. Pues cada palabra que sale de mis labios son y- del Señor. Each word that comes out of my lips comes from the Lord, Y yo también agarro lo mío. and I also take my part. No puedo ensayar lo que voy a decir I cannot practice what I'm gonna say porque no me saldría. because it wouldn't work. Le cuento, no me sale. I'll tell you, I can't do it. Entonces es el Señor el que habla. So it is the Lord who is speaking. Amén. Amen. Así que, ¿por qué no hacemos una oración? So why don't we pray? Bendito Padre, gracias te damos en esta hora Holy Father, thank you today por tu bendito amor. for your blessed love. Señor, te rogamos que tu palabra entre a nuestro corazón. Lord, we beg you that the word comes inside our hearts. Háblanos, Señor. Speak to us. Guíanos, Guide us. aconséjanos Advise us para que podamos tomar decisiones correctas, so we can take the right decisions. pero decisiones con entendimiento. But decisions with understanding. Te lo rogamos, papito lindo. We beg you, Lord. Gracias, Señor amado, Thank you, beloved en el nombre Lord. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Aleluya. Hallelujah. Bueno, como todos los lunes tenemos estudio bíblico As each Monday, we have a Bible study. y hoy quiero hablar un poco acerca del peligro de no entender. And today I want to talk about the danger of not understanding. Es más o menos una continuación de lo que es el tema arpazo. It is kind of a continuation of the topic harpazo, Que es arrebatamiento. which is rapture. Pero le digo, ¿qué importancia hay en entender las cosas? But I'm telling you that it is very important to understand the things Porque por falta de entendimiento, países se han ido a la guerra. because of lack of understanding, some countries have got into war. Por falta de entendimiento, hogares se han deshecho. For lack of understanding, many even homes have been destroyed. Y eso, amado hermano, es muy triste porque es importante que entendamos. And that, brothers, is very sad. So that's why it's very important for us to understand. Solo imagínese si buscamos una dirección Just imagine that we are looking for an address y no entendemos lo que nos está diciendo el GPS and we don't understand what the GPS is telling us, y usted se va para otro lado and you take the wrong address, y esa reunión que tenía en esa dirección era importante, and maybe the meeting that you had was important, pero por no entender no llegaste but because of the lack of understanding of the GPS, you couldn't make it. y perdiste esa oportunidad en esa reunión. And you lost that opportunity at that meeting. Ahora lo que podemos ver es que tú ibas a la dirección, So now we can see that you were heading towards the address, sabías dónde estabas you knew where you were y de dónde saliste, and where you came from. sabías a dónde ir, You knew where to go, pero no sabías cómo llegar. but you didn't know how to get there. Y en el camino te perdiste In the road, you got lost porque no entendiste la dirección. because you could not understand the directions. Entonces, de igual manera es en la palabra del Señor. So in the same way is in the Word of God. Y por eso le hablaba que es una continuación
del arrebatamiento. And that's what I was explaining to you, that this is a continuation of the rapture. Porque a causa de no entender, nos perdemos. Because for the reason that we do not understand, we can get lost. Nos vamos hacia otro camino. We can take a different road. Y lo que sucede es de que nos vamos para otro lado, pero luego encontramos el camino. And what happens is that maybe we can take another road and then we can go back to the right path, Pero va a tomar más tiempo en llegar. but it's going to take us more time to get to our final destination. Ahora, lo que estaba para ti a la hora exacta no lo vas a recibir. Now, what it was for you prepared at the time, you might not going to be able to receive it. Vas a recibir lo que sobra. You're going to receive what is left. Un ejemplo, Jacob y Esaú. For example, Jacob and Esau. Jacob se le adelantó a Esaú para llegar al lugar correcto. Jacob was ahead of Esau to get to the right place, Para recibir la bendición de Isaac. to receive the blessing of Isaac. Pero Esaú se perdió en el campo buscando qué cazar. But Esau got lost in the field looking what to hunt. Y la figura del campo es el mundo. And the figure of the field is the world. Él cazó al fin lo que quería Isaac, He hunted exactly what Isaac wanted, pero le tomó mucho tiempo. but it took a long time. Y cuando llegó a la casa con Isaac, When he got in the house with Isaac, ya no encontró la bendición que era para él. he did not found the bless that was prepared for him. Y lloró y lloró y lloró, And he cried and cried and cried, pero no pudo obtener la bendición primera. but he couldn't get the first blessing. Y después recibió un poquito. And then he received just the leftover. Entonces por eso, así también es el arrebatamiento. So that's why I'm explaining that's how the rapture is too. Es entender qué es lo que la palabra dice. Is to understand what the Word of God says. Y ahorita vamos a hablar de eso. And now we're going to speak about this. Así que acompáñeme por favor So please join me a el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 9 al 10. the Gospel of John on chapter 3, verse 9 and 10. Y dice así: Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? It says like this. Nicodemus said to him, "How can these things be?" Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel and do not understand these things?" Ahora, lo interesante de todo esto es lo que el Señor Jesús estaba hablando. Now the interesting of these things is what Jesus was talking about. Y según el Señor Jesús acá, And here, Jesus here, Nicodemo tenía que entender estas cosas. he thought that Nicodemus had to understand these things. Él supuestamente debía de entenderlas, Nicodemus was supposed to understand these things, pero no las sabía, but he didn't know. no las entendía. He could not understand. Y el maestro de maestros, que es Jesucristo, And the teacher of teachers, who is Jesus Christ, le dice a Nicodemo, tell Nicodemus, tú siendo maestro de Israel. you being the teacher of Israel, Oiga, qué tremendo lo que el Señor le dice. hear how tremendous what Jesus is saying to Nicodemus. Porque no le está hablando a alguien inteligente del pueblo. Because he's not just talking to somebody who's smart in the town. No le está hablando a alguien rico del He's pueblo. not talking to somebody who's rich in the town. Le está hablando al maestro del pueblo. He is talking to the teacher of the people, Que él tendría que estudiar, saber, entender estas cosas. who was supposed to know and to understand these things, to study these things. Y el Señor le dice,
¿cómo es eso? ¿Que tú no entiendes estas cosas? And Jesus said to him, how come you do not understand these things? Pero el significado que el Señor le da es que él tendría que haber entendido lo que le estaba hablando. But the meaning that he gave in here is that he was supposed to understand this. ¿De qué estaba hablando el Señor? Del nacer de nuevo. What was Jesus talking about? To born again. Entonces, por eso le decía la importancia de no entender las cosas. So that's what how important it is to understand, because it's the danger of not understanding things. Porque hasta la fecha, la mayoría de los judíos no han entendido eso. Because at this date, majority of the Jewish people have not understand that yet. Muchos no reconocen a Jesús como nada. Many of them do not recognize Jesus as, like, don't give any recognition of anything. Otros dicen, sí, es judío, nació judío. Others says, yes, he was Jewish, he was born Jewish. Otros dicen, sí, era un buen profeta, Others says, yeah, he was a good prophet, era un buen hombre, he was a good man. pero no lo reconocen como hijo de Dios. They didn't recognize him as the Son of God. No lo reconocen como Señor. They don't recognize him as their Lord. No lo reconocen como Rey de Reyes y They Salvador. don't recognize him as King of Kings or their Savior. No reconocen el nombre de Jesús. Don't recognize the name of Jesus. Entonces, es importante esto. ¿Y por qué no lo reconocen? And so this is very important. And why do they don't recognize him? Porque no entienden. Because they do not understand. No entendieron en ese momento They did not understand then. y no lo entienden en este momento. They don't understand now. Algunos, pues la mayoría. Most of them. Porque hay algunos que son judíos cristianos, Because there are some Christian Jewish, pero, bueno, que son judíos de verdad. but that they are Jewish, like by birth. Y obviamente siguen las muchas leyes todavía de Moisés. And also they still keep the laws of Moses. Son cristianos, pero en la ley. They are Christians, but still living in the law. Y bueno, tendrán que pasar su trato. They will have to go through another deal. Entonces es importante reconocer, entender las cosas. So it's important to recognize and to understand things. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que no son fáciles de entender. Because in the Old Testament there's not many things that are easy to understand. Porque se deben de entender por medio del Espíritu Santo. Because they have to be understood through the Holy Spirit revelation. Tenemos que tener un espíritu de sumisión. We need to have a spirit of submission. Tenemos que tener un espíritu de niño. We have to have a spirit of a child. No creer que lo sabemos todo, Not to believe that we know everything. sino que todos los días aprendemos algo. But every day we learn something. Ahora bien, mire, ¿qué significa el nombre de Nicodemo? Now, what does the name Nicodemus means? Y si me acompaña al diccionario Strong, If you join me on the dictionary of Strong, el nombre Nicodemo, the name Nicodemus, que es Nicodemos, that is Nicodemus, significa victorioso entre su gente. means conqueror in their people. Entonces, mire qué nombre más tremendo. What a tremendous name. Pero antes de hablar un poquito más de él, déjeme decirle algo. But before we talk more about him, let me tell you something. Que el Señor no nos manda solamente a una clase de gente, That the Lord doesn't only send us one type of person, sino que nos manda a todo el mundo but he sent us the whole world, a predicar la palabra del Señor. to the whole world to share the gospel of God. Pero si Nicodemos era victorioso entre su gente, But if Nicodemus was conqueror among his people, o sea que él podía conquistar a la gente con lo que sabía. so that means that he could conquer the people with the knowledge that he had, Con lo que conocía, with what he knew. pero no podía entenderlo todo. But he could not understand everything. Entonces conquistaba a su gente porque
hablaba de la ley, So he was a conqueror with his people because he used to speak about the law. pero no sabía el meaning, Significado. el significado He didn't know the meaning de lo que representa la ley, of what the law represents, que era matar al cordero, sacrificar al cordero, which was to sacrifice the lamb. que era llevar la sangre al lugar santísimo, What was the meaning of bringing the blood to the Holy of Holies? qué significaba tener el pan y el candelero en el lugar santo, What was the meaning of having the bread and the el candelero, menorah, menorah, the menorah en el lugar santo, and the holy place? porque todo eso tenía un significado para entenderlo, Because all that had a meaning to understand. porque todo lo que se hizo en el pasado era figura de lo que iba a llevar a cabo el Señor Jesús. Because everything that was done in the past was figure of what Jesus Christ was gonna do in the future. Pero no lo entendieron. But they could not understand that. Entonces ahora viene un maestro al Señor Jesús. Now, a teacher comes in front of Jesus, El Señor Jesús le dice, mira, tienes que nacer de nuevo. and Jesus tell him, you know, you have to born again. Y Nicodemo lo que le dice es, ¿cómo va a nacer un viejo otra vez? And Nicodemus says, how come an old man can born again? No lo entendía. He could not understand that. Entonces, Nicodemo era un maestro. Maestro es la palabra didascalos. And so Nicodemus was a teacher. Teacher is the word nidascalos. Didáscalos. Didascalos, ¿Qué significa maestro which means teacher o doctor? or doctor, Y también da al padre de familias. and also means like head of a household. Recuérdense que los sacerdotes en ese tiempo les llamaban padres también. Remember the priests back then, they used to be called father. Y obviamente la palabra doctor, And obviously the word doctor, que es tener un doctorado, ¿verdad? Una especialidad en algo. which means to have a master in a specialty in certain profession. Correcto. Entonces tenemos Right. nosotros que entender eso. So we need to understand this part. Y fíjese, hablando de esta palabrita doctor, And now that we're talking about this word doctor, hay personas que no entienden que la palabra doctor es ser especializado en algo, haber estudiado algo. some people don't understand that the word doctor means that it's being specialized in certain area. Pero como usualmente la gente llama doctor al médico, Because, well, usually people call doctor to the one who is practice medicine, y creen que ese es el único doctor que existe. and they believe they are the only doctors that exist. Pero también está el doctor en leyes, But there's the doctor in law, el doctor en teología, the doctor in theology, etcétera, etcétera. etc., etc. ¿Verdad? También eso tenemos que entenderlo. So that's another thing we have to understand too. Pero bueno, no me quiero meter a eso. But I don't want to get into that. Entonces, él era un maestro especializado So he was a specialized teacher, y no entendía algo para el Señor simple, and he couldn't understand something simple from the Lord. que era nacer de nuevo. That was to born again. Entonces, si en esto simple, si un maestro de la ley So if a master of the law estaba perdido, was lost, no entendía. that couldn't understand, Entonces ahora imagínense en el arrebatamiento. now imagine during the rapture, ¿Cuántos se pelean acerca del arrebatamiento? how many people is having is fighting about the rapture, Si es antes, si es a mediados de la tribulación o después de la tribulación. that someone say that is before, in the middle, at the end Y algunos of dicen que no hay. tribulation. And some people say that don't even exist. Nosotros personalmente creemos que es
antes de la tribulación. Personally, we think that is before the tribulation. Y le hemos dado versículos en el cual nos basamos. And we have give you verses of the Bible where we take it as a base. Pero ¿por qué le estoy hablando ahorita de Nicodemo? But why am I talking about Nicodemus now? Porque él, siendo maestro de la ley, no lo entendía. Because him, even being a master of the law, he could not even understand. Ahora tenemos que entender esto. ¿Qué clase de ley estoy hablando? Now we have to understand this. What kind of law I'm talking about? No de la ley del hombre, sino de la ley de Dios, Not the law of the man, but the law of God. que es la que tenemos que entender. That is the one who we have to understand. Porque a quien queremos agradar es a Dios. Because the one who wants to please is God. Entonces este maestro no entendía esas cosas. So this teacher couldn't understand these things. Entonces ahora en estos tiempos hay muchos maestros que no entienden el arrebatamiento. So nowadays there are so many masters or teachers that do not understand about the rapture. Y están guiando a la gente a otro camino. And they're guiding the people to another road. Un camino que les va a demorar más en llegar al lugar. A path that's going to take them even longer to get to the final destination. Ahora, yo no sé si a usted le pasa esto, pero a mí sí. I don't know if this happens to you, but this happens to me. Que cuando yo me pierdo, me aflijo. That when I get lost, I get stressed. Y siento que me van a regañar. And I feel like somebody's going to call my attention for doing that. Y no voy tranquilo, no tengo paz. And I am not, I don't find peace. Y eso es lo que me pasa a mí cuando me pierdo, porque sé que voy a llegar tarde. Well, that's what happens to me because I know I'm going to get late to whatever I was supposed to be. Entonces en lo espiritual es lo que va a pasar, aunque nosotros no lo pensemos de esa manera. So in the spiritual, also, that's going to happen too, even if we don't think that way. Porque si nosotros no llegamos al día del arrebatamiento, Because if we don't reach the day of the rapture, la hora, the time, las cargas y la aflicción y la falta de paz van a estar en nosotros. the burdens, the afflictions, and the lack of peace is going to be on us. Porque el arrebatamiento es antes de la tribulación. Because the rapture is before the tribulation. Entonces el tiempo, si no llegamos a la hora que el Señor nos llama, So if we don't get to the place at the time that the Lord is calling us, entonces nos quedamos then we're going to stay. y vamos a tener que pasar por la tribulación. And we're going to have to go through tribulation. Y ahora poder entender esto de la tribulación. And now to be able to understand this about the tribulation, La tribulación no es para la iglesia, the tribulation is not meant to be for the church, aunque muchos de la iglesia van a pasar por ello, though many will have to go through that porque la dirección que están recibiendo está mal because the direction they have received is wrong, o no han entendido bien or cómo they llegar. have not understand very well how to get there. Entonces la tribulación es para el mundo. So the tribulation was meant for the world. El día del Señor es para el mundo. The day of the Lord was meant for the world. Y la tribulación es para Israel, And the tribulation is for Israel. para que ellos puedan entender So they can understand que Jesucristo es el Hijo de Dios that Jesus Christ is the Son of God y lo reciban. and to receive Him. Entonces, la tribulación y la gran tribulación no son para la iglesia, So the tribulation and the great tribulation are not meant for the church. pero muchos se apartan del camino. But many go away from the right path. Y no es que pierdan su salvación, And it's not that they lose their salvation, pero sí van a perder la primera llamada but they are going to miss the first call para salir de esta tierra. to be able to exit this earth. Espero que me esté dando a entender. I hope I am being specific on my explanation. Entonces son estos tres grupos, como lo hablamos anteriormente. So there are three groups that we are, as we were talking earlier. El mundo, The world, Israel Israel, y la iglesia. and the church. Entonces, la iglesia tendría que estar fuera de aquí antes de la tribulación. So the church should have to be out, Tendría que estar fuera Should be. de la tierra
para el tiempo de la tribulación. should need to be out of the world by the time of the tribulation. Los 7 años de tribulación para Israel, para que pueda entender The 7 years of tribulation for Israel so they can understand y que puedan recibir al Señor Jesús. and that they can receive the Lord Jesus. Y lo van a entender por medio de los profetas que van a venir a And predicarles. they're gonna learn about this through the prophets that are gonna come to preach them. Y lo van a entender And they're gonna understand por medio de ellos. through them. ¿Quiénes son los profetas que ellos esperan? Who are the prophets they're waiting for? Moisés Moses, o Isaías, Isaías no, Elías Elijah, o Jeremías. or Jeremiah. Bueno, personalmente creo que van a haber muchos profetas Personally, I think there are gonna be many prophets de los que ellos esperan. of the ones they're waiting for. Porque recuérdese que al Señor Jesús le preguntaron, el Señor Jesús les preguntó a los discípulos, Because remember that Jesus asked the disciples, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? who say the people that I am? Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías, They say, some people say that you're Elijah, otros que eres Jeremías, other people say you're Jeremiah, otro que eres alguno de los profetas. others say that you are just somebody, other prophet. Entonces ellos esperan por muchos profetas, So they're waiting for many prophets. aunque el principal es Elías. Now the principal, the main one is Elijah. Entonces él definitivamente viene So he definitely will come y les va a hablar. and will speak to them. Luego hay 144 que son marcados. Then there are also 144,000 that are going to be marked, Que son 12,000 de cada tribu. that are 12,000 of each tribe. Entonces usted no me diga, sí, ese soy yo, porque si usted no es judío, no es uno de ellos. So please don't tell me, yeah, I am one of them. No, because if you're not Jewish, you might not going to be one of them. Porque van a ser líderes de estas tribus. They're going to be leaders of these tribes. Entonces ellos van a ser marcados So they're going to be marked. para que cuando empiece la tribulación, ellos guíen a Israel. So when the tribulation starts, they're going to guide Israel. Pero bueno, esto es importante entenderlo. But this is important to understand. Y el día del Señor, And the day of the Lord, porque recuerden que la tribulación viene del mundo hacia Israel. because remember, the tribulation is coming from the world to Israel Y la iglesia que queda, and the church that is staying, porque es una persecución. because there's going to be a persecution. Pero luego de los 7 años viene el día del Señor But after the 7 years, it comes the day of the Lord, sobre los habitantes de la tierra, above the inhabitants of the earth, el mundo, las naciones the world, the nations, que se pusieron en contra de Dios y de Israel y de la iglesia. that came against the Lord, Israel, and the church. Amén. Entonces, Amen. esta es parte de. So that's part of it. Entonces, pero para ello debemos de entenderlo. But for that, we need to understand it. Si no entendemos, If we don't understand this, nos vamos a quedar. we're going to stay. Y usted no quiere And quedarse. you don't want to stay here. Entonces, hay 2 pasajes en la Biblia So there are 2 passages in the Bible que nos habla acerca de 2 venidas. that tells us about 2 comings. Entonces, una es en secreto y otra es en público. One is in secret, one is in public. Ahora, Now, debemos de entender cuál es la que es en público y cuál es en secreto. now we have to understand which one is going to be public and which one is going to be in secret. Y para ello quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. And for that, I want you to join me on Revelation chapter 1, verse 7. Y esta habla de la venida pública. And this one is speaking about the public coming of the Lord. Y dice así: And it says like this. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Así que esta es la venida pública, So that is the public coming, donde todo ojo lo verá. where all eye will see him. Todo lo que tenga ojos lo van a ver. All the people who have eyes is gonna see him. Personas, animales, todo lo que tenga ojo lo van a ver. People, animals, everything that has eyes will see him. Esta es la venida pública. That's the public coming. ¿Cómo se dice esta palabra, esta venida del Señor? Es la epifanía, How we call this coming of the Lord, it's called Epiphania, que significa una manifestación o la venida de Cristo. which means a manifestation or the coming of Christ. Eso es lo que significa aparición, epifanía, That's what it means, Epiphania, que es la palabra 2016. which is the word 2016, Si usted la quiere buscar, ¿verdad? if you want to look for it. Entonces, hay muchas apariciones del Señor, si podemos llamarlo así, There's many manifestaciones, manifestations of the Lord, pero hoy vamos a hablar de estas dos solamente, but we are only going to talk about these two today, porque estamos hablando del arrebatamiento y la confusión que hay en ello. because we're talking about the rapture and the confusion that is in it. Entonces, esta palabra epifanía, que es venida o aparición, So this word, Epiphania, that means advent or manifestation del Señor Jesús, of Jesus Christ, pero habla específicamente de una venida de Cristo futura, but is specifically speaking of the coming of Christ in Donde- the future, donde todos lo verán. where everybody will see him. Yo le explicaba a mi hermana que me está traduciendo, I was explaining to our sister that is translating más o menos qué es epifanía y parusía. more or so what is parousia and epiphania. Entonces, parusía es cuando algún famoso ya está en el lugar, Parousia, it means almost like when a famous personality is at the place, pero todavía el público no lo está viendo, but the public has not seen him yet. pero saben que está ahí, But they know that person is there, pero no lo pueden ver. but they cannot see him. Esa es parusía. That is like what we call parousia. Y epifanía es cuando lo presentan y sale y todo el público lo aclama, todos lo ven. Epiphania is when it's presented into the crowd and everybody see him and everybody acclaim. Entonces, esta epifanía So this Epiphania, o esta manifestación del Señor Jesús que todos lo van a ver, or this manifestation of the Lord Jesus that everybody will see him, es para Israel y el mundo. is for Israel and the world. No debería de ser para la iglesia, It should not be meant for the church. pero muchos de la iglesia se van a quedar, But many of the church are going to stay in the earth, lastimosamente. unfortunately. Entonces, en Mateo capítulo 10, versículo 23, So in Matthew chapter 10, verse 23, dice la palabra del Señor: it says that the word of God, y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo, de ningún modo completaréis las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. but whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Entonces, ¿a quién no le está hablando a la iglesia? So here is not speaking to the church. ¿A quién no le está hablando a los gentiles? It's not speaking to the Gentiles. Le está hablando a Israel. It's speaking directly to Israel. Y es en el tiempo de la tribulación, And this is the time of the tribulation. porque es en el tiempo de persecución. Because it's during the time of persecution. Y dice que no van a alcanzar llegar a todas las ciudades. And it says here they're not going to be able to reach at all the cities. Porque esto es tremendo, hermano. This is tremendous, brothers. Hasta que venga el Hijo del Hombre. Until the Son of Man comes. Este es Apocalipsis 1:7. This is
Revelations 1:7, donde todo ojo le verá. where it says that all eyes will see him. Marcos 14:62. Mark 14:62. Una vez más, One more time. está hablando el Señor Jesús para Israel. Jesus is speaking to Israel. Y Jesús dijo, And Jesus said, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Jesus said, I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. Esto era cuando estaban juzgando al Señor Jesús. That was when they were in judgment with Jesus. Y le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? And they asked him, Are you the Son of God? Y como el Señor no puede mentir, And because the Lord cannot lie, y les dijo, sí, yo soy. he said, Yes, I am. Y esa fue la última vez que ellos lo vieron. That was the last time that they saw him. La próxima vez que lo van a ver es en su venida epifánica. And the next time they're gonna see him is gonna be in the epiphanic coming of Jesus. Entonces, esto es para Israel, no para la iglesia. So this is meant to be for Israel, not for the church. Lucas capítulo 21, versículo 25. Book of Luke, chapter Capítulo 21, verse 25. Permítame beber un poquito de agua. Let me drink some water. Y dice así, It reads like this. y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes en desespero ante el bramido del mar y del oleaje. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. Y ahí una vez más, donde todo ojo le verá. Number 27, then they will see the Son. All eye will see him. Dice el versículo 27, y entonces verán al Hijo hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. 27, then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Ese es el Señor Jesús, That's the Lord Jesus. donde todo Israel lo va a ver, Where all Israel will see him. todos los judíos lo van a ver, All the Jewish will see him. todas las naciones lo van a ver, All the nations will see him. y parte de la iglesia que se quede lo van a ver. And the part of the church that stay will see him. Esa es la manifestación del Señor en público. That will be the manifestation of the Lord in public. Versículo 28. Verse 28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Now, when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. Ok, esto es para Israel, So this is for Israel, porque ellos van a conocer al Señor Jesús, because they're gonna meet the Lord Jesus. van a recibir al Señor Jesús They will receive y Jesus, se van a convertir. and they will convert it into Christ. Ahora, los que queden vivos en la tribulación Now, the people who are gonna stay alive in the tribulation, y los que hayan muerto durante la tribulación and the people who die during the tribulation, van a gobernar por 1000 años con Cristo. they're gonna govern for 1,000 years with Christ, Que es lo que la palabra nos enseña, which is what the word teaches, lo que en Pedro nos habla. what Peter speaks to us. Pero acompáñeme a Apocalipsis 24. Now join me on Revelation chapter 20, verse 24. Verse 4. Y dice, los que queden en la tribulación van a resucitar para reinar con Cristo en la tierra. Debe entender esto. Los que queden en la tribulación van a resucitar para reinar con Cristo en la tierra. In Revelations 24. Sí, no estoy leyendo ahorita, solamente estoy leyendo.
So the ones who are gonna que van a morir, die, o los que estén en la tribulación, or the ones who are gonna stay in tribulation, van a reinar con Cristo we're gonna reign with Christ por 1000 años en la for tierra. 1,000 years on the earth. Los que murieron durante la tribulación The ones who died during the tribulation van a resucitar, will arise, no antes de la tribulación, not before the tribulation, durante la tribulación, but during tribulation. durante 7 años, During 7 years, van a resucitar they will be resurrected y reinar con Cristo and will reign with Christ por 1000 años. for 1,000 years. Entonces, Apocalipsis 24 So Revelations 24, dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni había recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus, and because of the word of God, and those who had not worshipped the beast or his image, and had not received the mark on their forehead and on their hand, and they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Entonces, una vez más, debemos de entender el arpazo So one more time, we need to understand that harpazo, para que podamos nosotros escapar de la tribulación. so we can escape from the tribulation time. Porque no es algo bonito que va a pasar ahí. Because it's not something beautiful that is going to happen during tribulation. Si alguien le dice que tenemos que pasar, If somebody tell you we have to go through tribulation, usted tiene que leer la you Biblia. have to read the Bible. Porque es importante que recibamos interpretación de parte del Espíritu Santo. Because it's important that we receive interpretation through the Holy Spirit. Porque el arpazo Because the harpazo, va a acontecer antes de la tribulación. it's going to be before the tribulation. Y el Señor, después de 7 años, And the Lord, after 7 years, viene con aquellos que fueron levantados primero. will come back with those who have been raised first. Porque el Señor dice que viene con las nubes. Because it says that the Lord is coming with the clouds. Y las nubes son figura de los que son rescatados. And cloud is the figure of the people who were rescued De la iglesia que fue levantada. from the church that was lifted up. Mira, hasta se me olvidó la palabra arpazo en español. I almost forgot the word harpazo in Spanish. Pero es el tiempo de que nos pongamos a cuenta con el Señor. But it's the time that we put ourselves in account with the Lord. Porque si no lo hacemos, Because if we don't do it, vamos a perder el arrebatamiento. we're going to lose our rapture. La hora que nos toca irnos. The time that is meant for us to go. Vamos a llegar tarde. We're going to get there late. Pero una vez más, But one more time, está en usted entenderlo. it is in you to understand. Pídale al Señor que le dé entendimiento. Ask the Lord to give you understanding. Ahora, si usted cree que el Señor le dijo, no, tú te tienes que pasar por la tribulación, Now, if you believe that the Lord asked you directly that you have to go through tribulation, que te dijo, tienes que pasar por la tribulación. that He said to you, you need to go through tribulation, Y eso es lo que le dice su líder, su maestro, su pastor, and if that's what your teacher, your pastor says, your leader, que tienes que pasar por la that tribulación, you have to pass the tribulation, pues entonces yo no puedo hacer nada. then I can't do anything. El Señor no va a hacer nada, The Lord's not going to do anything about it. porque tú le tienes que pedir revelación a Cristo. Because you have to ask relation to Christ. Entonces, por eso es la importancia de entender. So that's why it's so important to understand. Cuando nosotros no entendemos, When we don't understand, podemos apartarnos del camino, we can easily separate us away from the path. porque estas cosas no son cosas terrenales, Because these things are not earthly
things, sino que son espirituales. but spiritual things. ¿Qué le digo espirituales? Son celestiales. Well, actually, they're heavenly things. Y escuche, Juan capítulo 3, versículo 12. And look at John chapter 3, verse 12. Lo que el Señor está diciéndole una vez más a Nicodemo. What the Lord is telling one more time to Nicodemus. Dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Ese hermano. ¿Quién estaba hablando con el Señor? Who was talking here to the Lord? Nicodemo. Nicodemus. ¿Quién era Nicodemo? Who was Nicodemus? Un maestro de la ley, A master of the law, maestro de la Torá. a master of that Torah. Y no entendía. And he could not even understand. Y el Señor le dice que estaba hablando cosas terrenales. And the Lord was telling him that he was talking earthly things. En el diccionario, estas cosas terrenales es mundana. In the dictionary, when it says earthly things, means worldly things, Son cosas simples. simple things. Y él no las entendía. And he could not understand that. Y el Señor, si te digo las terrenales, ¿no me entiendes? And the Lord says, if I told you the earthly things and you don't understand, ¿Cómo vas a entender las celestiales? how come you're going to understand the heavenly things? Ahora, celestiales So now heavenly es la palabra, mire, es la palabra epouranios, is the word Eporanios, que significa sobre los cielos. which means above heaven, Sobre el cielo, imagínese. above heaven. ¿Qué cielo? El cielo donde está Dios. Which heaven? The heaven that is where is God. Entonces, el Señor está hablando cosas de allá, hermano, de lo más alto. So the Lord is speaking about things above, from above. El arrebatamiento son cosas de los cielos, del cielo. When we talk about rapture, we are talking about things from heaven, Cosas que nosotros deberíamos de entender en lo espiritual. things that we should understand in the spiritual. Pero cuando no entendemos, podemos llegar a blasfemar. But when we don't understand, we can easily blaspheme. Mira, acompáñame a 2 de Pedro, Let's check on 2 Peter capítulo 2, versículo 12. chapter 2, verse 12. Oiga lo que dice Pedro acá. Hear what Peter says here. Cuando la gente no entiende las cosas espirituales, When people don't understand spiritual things, dice, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales. Se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción. but these like unreasoning animals born as creatures of instinct to be captured and killed, reviling where they have no knowledge, will in the destruction of those creatures also be destroyed. Entonces, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? You know what happened? Que cuando una persona no entiende algo, When a person don't understand something, se pone orgulloso. it shows pride. Y en lugar de preguntar qué es And instead of asking what somebody's talking about o qué significa, or what's the meaning, se cierran y no hablan, se ponen a pelear. they shut down themselves, they don't speak, and they start fighting. Empiezan a blasfemar They start saying blasphemies y a decir eso no es de Dios. and start saying that's not from God Porque no saben. because they don't know. Atacan lo que no saben. They attack what they don't know. Se ponen como leones furiosos. They become like furious lions. Especialmente cuando alguien que no es de su nivel supuestamente Especially when somebody is not of their social status, les dice algo de lo que ellos no saben, no entienden. they tell them something of what they don't know or don't understand. Ellos empiezan, no es así.
And then they start rejecting, saying, no, that's not how it is. Y eso pasó con el Señor Jesús And that's what happened with Jesus, y pasa ahora. and still happens now. Tenemos que ser humildes. We need to be humble. Tenemos que entender que no lo sabemos todo. We need to understand that we don't know everything. Pero cuando no se entiende, se pregunta. When we don't understand, we go and ask. Va a haber alguien siempre que sabe un poco más. There's going to be always somebody who knows a little bit more. La Biblia es la revelación de parte de Dios para el hombre. The Bible is a revelation from God to the man. Pero de ahí el Señor nos revela mucho más. But after that, the Lord is still revealing even more. Y si no me cree, véanlo en la Biblia. If you don't believe it, look it in the Bible. El Señor les habló por medio de la Torá, los profetas, los salmos y los proverbios. The Lord spoke through the Torah, the Psalms, and the Proverbs, Y los profetas. and the prophets. Y cuando vino el Señor Jesús, ellos no lo entendieron. And when Jesus came, they did not understand. Y el nombre del Señor Jesús estaba ahí en la Biblia. And the name of Jesus was already in the Bible. Pero ellos no lo entendían. But they could not understand Y se it. opusieron al Señor. And they opposed the Lord. Entonces, así también ahora. So just the same now, Muchos solo leemos la Biblia. many of us just read the Bible. Y tal como está ahí, así lo pasamos. And just as we see it, that's how we read it. Y creemos que no hay más revelación de parte del Señor. And we think there's no more revelation from God. No se está cambiando la Biblia. We're not changing the Bible. No se está cambiando la palabra de We're Dios. not changing the Word of God. Lo que se está recibiendo es revelación de parte de Dios. What we are receiving is revelation from God. Y no cometer el error que cometieron los maestros de Israel. And not to make the mistake that the masters of the law in Israel committed. Que solamente leían y hacían las cosas They used to only read and do things sin entenderlas, without understanding sin them, recibir revelación. without receiving revelation. Entonces usted y yo no podemos hacer eso. So you and I cannot do that. Mire, vayamos a Juan capítulo 6, versículo 52. Let's go to book of John, chapter 6, verse 52. Y dice así la palabra. And it reads like this. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Then the Jews began to argue with one another, saying, how can this man give us his flesh to eat? Claro, así la palabra como estaba saliendo era raro. Of course, just like the way that how La palabra the word se was estaba being dando. said, it was strange for them. Y ellos lo entendían conforme a lo que se movía en ese tiempo. And they were trying to understand that, conforming what it was moved during that time. Porque en ese tiempo habían sectas Because during that time there was some sects que hacían sacrificios humanos, that used to do human sacrifices, religiones a los dioses paganos pagan religions que hacían sacrificios humanos that will practice human sacrifices. y los sacerdotes se comían la carne humana. And their priests used to eat the human flesh. Entonces ellos entendían por lo que sabían So they understand that and judging as what they knew, porque no lo entendieron espiritualmente. because they could not understand that spiritually, Es lo que el Señor les estaba diciendo. what the Lord was saying to them. Entonces ellos creían que ellos se tenían que volver caníbales So they thought they had to be cannibals y comerse al Señor Jesús, and to eat Jesus, comerse su carne. to eat his flesh. No lo entendieron. They could not understand. Nosotros hoy nos comemos la carne del Señor We now eat the flesh of the Lord y nos bebemos su sangre. and we drink his blood. Entonces, ¿pero cómo lo entendemos? But how do we understand that? Lo que los maestros no entendieron, What the masters couldn't understand, nosotros lo entendemos. we do understand now. Que no es la carne verdadera del That Señor is Jesús, not like little the flesh of Jesus, sino que es espiritual, but the spiritual, que es pan that is y bread jugo de uva. and a juice of grapes. Entonces, esto es espiritual.
So that's spiritual. Usted lo entiende ahora, You do understand pero en now. ese tiempo no lo entendieron. But back then they did not understand that. Entonces ahora hablamos del arrebatamiento, So now we speak about the rapture, que es algo espiritual. which is something spiritual. Solamente se puede entender en lo espiritual. It can only be understood in a spiritual way. Lo celestial What is heavenly se entiende en lo espiritual solamente. it's something that we can understand only in the spiritual. Si no estamos en lo espiritual, no vamos a entenderlo. If we are not in the spirit, we're not going to be able to understand it. Y así como en aquel tiempo se apartaron muchos discípulos del Señor, And just as in back then, many disciples left the Lord, también en estos tiempos se apartan muchos porque no creen en el arrebatamiento. nowadays many followers of Christ leave the Lord because they don't understand about the rapture. Y aquellos que creen, And no, those who believe, no creen que es antes de la tribulación. they don't believe that is before the tribulation. Pero es ilógico. But it doesn't make sense. Si lo pensamos en lo humano, es ilógico. If we try to figure out this in a human way, it doesn't make sense. Porque el Señor no va a pagar la mitad nada más de las cosas que debes. Because the Lord is not going to pay only half of what you owe. Él pagó por todo. He paid the whole price Pagó con muerte with death. para que tú no fueras al lago de fuego, So you wouldn't go to the lake of fire. para que no vayas al infierno, So you don't go to hell. para que no vayas a las cárceles So del you don't go infierno, to the jails of hell. para que tú no quedaras muerto, So you wouldn't die. para que tú no pases por la tribulación, So you don't go through the tribulation. para que tú no llegues al día del Señor. So you don't reach the day of the Lord. El día del Señor es destrucción para el The mundo. day of the Lord is destruction for the world. El Señor pagó por todo. Jesus paid the price for everything. Ahora el que no lo quiera recibir es cosa de él. Now the one who doesn't want to receive it is his own business. El que no se quiere ir antes de la tribulación es cosa de él. Whoever doesn't want to leave before the tribulation, that's their own business. Si tú crees eso, pues es lo que tú crees. If you believe that, well, that's your belief. Pero no trates de convencer a otra gente But don't try to convince other people de que tienen que sufrir para ganar el reino. that they have to suffer to gain the kingdom. Y no confundas cuando el Señor dice que por medio de muchas And tribulaciones don't confuse this part where the Lord says through many tribulations tenemos que entrar al reino de los cielos. we have to enter to the kingdom of heaven, Porque el Señor dijo tribulaciones. because the Lord says tribulations. Pero esta no es tribulaciones, es tribulación. But the one we're talking about is not not tribulations, it's tribulation. Que son 7 años. There are 7 years. Entonces, no confundas eso. So don't get confused with that part. Tenemos que poner en nuestro corazón y decirle al Señor, dame entendimiento. We need to put it in our heart and say to the Lord, give me understanding. Por eso el peligro de no entender, hermano. So the danger of not understanding is there. Yo me quiero ir antes de la tribulación. I want to go before the tribulation. Mira, acompáñeme a Mateo 15:14. Join me on the book of Matthew chapter 15, verse 14. Dice la palabra del Señor. The Lord says, Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. let them alone. They are blind guides of the blind. And if a blind man guides a blind man, both will fall into a pit. Mire, el tiempo se está yendo muy rápido. Time is going so fast. Ahora acompáñeme a Isaías capítulo 56:10. Now join me on the book of Isaiah chapter 56, verse 10. Porque es importante que entendamos, hermano. Because it's important for us to understand. Mira, Look, yo no te estoy diciendo que tú eres malo, I'm not telling you that you're a bad person. ni te estoy diciendo que yo soy malo. And I'm not telling you that I am a bad person. Lo que te estoy diciendo es de que donde tú estés o donde yo estoy, debemos de entender What I'm saying is that whatever you are and whatever I am, we need to understand que nuestro Señor es un Dios que da las cosas completas. that our Lord is a God that gives us things
complete. Pero nosotros los líderes podemos dar mala información. Well, but we, the leaders, can give bad information. Te digo, solamente con saber que Cristo murió por ti y por mí, I tell you, just when I say that Christ died in the cross for you and I, cuando digo por ti y por mí, es que nosotros teníamos que morir, pagar de esa manera. when I say for you and I, means that we were supposed to pay that. Pero Él lo pagó todo. But he paid everything for us. Él no dijo, mire, a mí deben 20 latigazos y a ellos otros 20. He didn't say, okay, give me 20 lashes and give them 22. No, Él las recibió todos. No, he did receive everything on him. Él no dijo, miren, yo solo voy a cargar la cruz y crucifíquenlos a ellos. He didn't say, I'm gonna hold the cross, walk with the cross, and crucify the people. Él no dijo eso. He didn't say that. Él lo hizo todo. He did all on his own. Y en la cruz Él dijo, ya todo ha sido hecho. And at the cross, he says, everything is done. Entonces, nosotros los líderes So we, the leaders, necesitamos tomar responsabilidad en esto. we need to take responsibility on this. Isaías 56:10 dice, Isaiah chapter 56:10 says, pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores, son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados durmiendo y soñando. ¡Ah! his watchmen are blind. All of them know nothing. All of them are mute dogs unable to bark. Dreamers, laying down, who love to slumber. ¿Para qué pone un perro usted al frente de la casa? Why do you buy a dog and put it in the front of the house? Para que ladren cuando hay peligro. So barks when there's danger. Así tú te preparas y no te pasa nada. So that way you get prepared if there's any danger, so nothing happens to Te you. escapas del peligro. You escape from the danger. Entonces yo como pastor, ¿cómo le puedo decir a alguien que tiene que pasar por el peligro? So me as a pastor, how can I tell somebody that has to go through tribulation? Yo no le puedo decir, mira, no te preocupes, vamos a pasar por la tribulación. I cannot say, don't worry, we're gonna go through tribulation. Nos van a dar duro, nos van a matar, pero está bien. They're gonna hit us, they're gonna hurt us, they're gonna kill us, but it's okay. No, hermano, no es lo que quiere el Señor. No, brothers, this is not what God wants. Al menos no es para la iglesia. At least that's not meant for the church. El día del Señor para el mundo The day of the Lord is for the world. y la tribulación para Israel y los que queden de la iglesia que no creyeron en el arrebatamiento. And the tribulation is for Israel and the ones who were left behind, that were the church that did not believe in the rapture. Porque esperan el rapture después de 7 rapture. años. Because they are waiting, they're expecting the rapture after 7 years. Hermano, es decir, el Señor no nos dio salvación de esas cosas. And the Lord didn't give us salvation to go through that. No podemos decir eso. We can't say that. Tenemos que estar alertas. We need to be alert. Ay, el tiempo se pasó muy And the time rápido. went so fast. Regáleme 5 Please minutitos más. give me 5 more minutes. Mire, Mateo 22:29 Matthew 22:29. dice, pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Es Mateo 22:29. But Jesus answered and said to them, you are mistaken, not understanding the scriptures nor the power of God. O sea que no estaban entendiendo las escrituras. Means that they were not understanding the scriptures. Es que no solamente es de leer, So it's not just about to read. no solamente es de poner, es que aquí menciona Israel y aquí también, entonces es lo mismo. It's not like, oh, here mentions Israel and here too. Oh, it means the same thing. No, tenemos que comprender. No, it is not. We need to understand. Mire, en la Biblia hablan muchos. In the Bible, there's many speaking there. Habla Dios.
God speaks. Habla el Señor Jesús. Jesus speaks. Habla el Espíritu The Santo. Holy Spirit speaks. Habla una serpiente. A serpent speaks. Habla el diablo. The devil speaks there. Hablan animales. Animals speak. Habla el hombre. Man speaks. Hablan demonios. Demons speak. Hablan profetas falsos. False prophet speaks. Hablan disque amigos, Also, like some so-called friends speak too. como los amigos de Job, Like the friends of Job. que le hablaron cosas muy bonitas. That they spoke really beautiful things. Pero al final el Señor les dice, yo no dije nada de eso. But at the end, the Lord says, I never tell you to say that. Y muchos utilizamos las palabras de esos amigos. And many of us use those words of those friends of Job. Entonces tenemos que entenderlo, So we have to understand que el Señor va a revelarnos that the Lord is going to reveal to us su palabra. His word. La venida del Señor The coming of the Lord antes de la tribulación, before the tribulation, que es la venida secreta. which is the secret coming of the Lord. El primer, donde vemos la epifanía o la venida pública, When we see the public coming, the Epiphania, fue en Apocalipsis 1:7. was in Revelation 1:7. La venida secreta está en Hebreos 12:14, The secret coming is in Hebrews 12:14. donde dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Where it says, pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. Entonces, ¿a cuál le creemos? So who do we believe? Apocalipsis 1:7, Revelations 1:7 que dice que todo ojo lo verá, that says that all eye will see, o Hebreos 12:14, or Hebrews 12:14 donde dice que sin paz y santidad nadie lo verá. where it says that without peace and holiness nobody will see him. Aquí el Señor no se está contradiciendo. Mm, El Señor no se está The contradiciendo. Lord is not contradicting himself, Porque capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis es en público. Todos lo van a ver. because in Revelations 1:7 it says here, everybody will see him. Pero Hebreos 12:14, solamente aquellos que se santificaron y tienen paz. But in Hebrew 12:14 says only those who had sanctification and with peace they're the ones who will see him. Entonces, acompáñeme a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. So join me on 2 Thessalonians 2:1. Espero que no se me esté durmiendo. Ya voy Please a terminar. don't fall asleep. Don't fall asleep. I'm gonna wait soon. Segunda de Tesalonicenses 2:1 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor viene. Concerning the coming of the Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as it from us, as though the day of Christ had come. El día del Señor está hablando del día de la destrucción, The day of the Lord is speaking here of the day of destruction, el día terrible. the terrible day. Y a este pueblo le estaban diciendo el día, no te sientas perturbado fácilmente. And here it was saying that don't be shaken easily. No se alarmen ni por espíritu, ni palabra, ni carta, como que fuera de nosotros. Don't be alarmed by the word of letter as if it's for us. Porque el día del Señor no va a venir hasta que se revele el hombre de maldad. Because the day of the Lord is not going to come until the day the wicked men will come. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo But respecting the coming of Jesus Christ y nuestra reunión con Él. and a reunion with him. Ok, vimos que en la palabra epifanía, que también es venida,
Remember that when we saw the word Epiphania, that means coming, es donde todo ojo lo verá. is where all eye will see him. Pero esta palabra venida But this word coming es la palabra parucía. is the word parousia. Ok, y dice que de nuestra reunión con Él en la parucía. And it says here of reunion with him in the parousia. La venida en secreto. The coming in secret. ¿En secreto para quién? In secret? Secret for who? Para el mundo, For the world. para Israel For Israel. y para la iglesia que tomó otro camino. And for the church that took another path. Pero aquellos que buscaron la paz y la santidad, But the ones who seek the peace and sanctification, ellos sí lo verán. they will be able to see him. Los vivos. The living. Ah, ¿verdad? Ahora sí me está entendiendo. Now you understand me. Pero los vivos espiritualmente. But the living spiritually. Porque es importante entender eso. Because it's important to understand that. Nuestra reunión con Él es la palabra episinagoge, Our meeting with him is the word episynagogue, que significa una super reunión, which means a meeting, an assembling, a gathering, una super congregación. a super congregation. Vamos a estar allá todos con el Señor. We all gonna be there with the Lord. Los que estén vivos van a quedar con Él. The ones who are gonna be living then are gonna stay with him. Los que murieron en Cristo van a quedar con Él. The ones who die in Christ is gonna stay with him. Aquellos que se santificaron, esos van a quedar con Él. Those who were sanctified, they are the ones who are gonna stay with him. O sea que aquellos que quedaron con la vida sao, Those ones who stay with the life Zao, esos se van a quedar. those are gonna stay. Entonces, episinagoga, el que no ha episinagoga aquí en la tierra, So whoever has not episynagogue in the earth, recuerde que sinagoga significa congregación. remember that synagogue means congregation, Lo que las iglesias hacen, congregarse. what the churches do to congregate. Pero tú tienes que tener no solamente congregación, But you don't have to have only congregation, sino episinagoge, but episynagogue, espiritualmente aquí en la tierra. a spiritual meeting here on Cuando- earth. Es cuando te metes a una dimensión espiritual diferente, It's when you enter to a different spiritual dimension, que hay amor, hay gozo, alabanza, where adoración there is love, joy, and worship para el Señor. for the Lord. El que no lo hace aquí no va a tener episinagogia allá. Whoever don't practice that here on earth is not going to be able to have that in heaven. No solamente te congregues, sino episinagoga. No, don't just reunite with the people at church, but do it episynagogue. Aleluya. Bueno, yo tengo que terminar, hermano. Hallelujah. I have to finish, Pero brothers. es necesario que usted le pida al Señor Jesús que le abra el entendimiento. But it's necessary that you ask the Lord to open your understanding, your mind. Mire, acompáñeme a 1 Tesalonicenses 3:12. Please join me on 1 Thessalonians 3:12. Vamos a leer del 12 al 13. We're going to read 12 to 13. Y dice, el Señor os haga crecer a abundar en amor unos a otros y hacia todos, como también nosotros hacia vosotros. And may the Lord cause you to increase and abound in love for one another and for all people, just as we also do for you. Para que sean fortalecidos vuestros corazones intachables en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la parucía de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. So that he may establish your hearts without blame in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. Entonces yo le pido en el nombre de Jesús, So I ask you in Jesus' name, pídale al Señor que abra su entendimiento. ask the Lord to open your mind. Yo no critico a aquellos que no creen en el arrebatamiento I do not criticize those who don't believe in the rapture o que creen pero que es después de la tribulación, or who believe that it will be after tribulation, pero no estoy de acuerdo. but I do not agree with them.
Yo creo esto que el Señor nos está hablando. But I believe what the Lord is speaking to us Que here, el Señor espera que estemos en la parusía that the Lord is expecting us to be in the parousia del Señor Jesús. of Jesus Christ. Una explicación, una vez más explicarle One more time to explain, parusía y epifanía. parousia and epiphania. Alguien que llega a un lugar Somebody who get into a place que se va a presentar ante una multitud. that is going to be presented in front of a crowd. Ya está en el lugar, It is in the place, pero nadie lo puede ver but todavía. nobody can see him yet. Esa es parusía. That is called parousia. Y luego lo presentan And then when that person is presented y él sale y todos lo ven. and comes out and everybody see him, Esa es epifanía. that is called epiphania. Es lo que todo el mundo va a ver. Is what the whole world will see. Pero él primero se va a presentar a los santos. But he will first present himself to the saints, Los que están vivos. the Sao. ones who are living, that we call Zao. Y yo finalizo con este versículo. And I will finish with this verse. Algo que aconteció en el tiempo del rey David. Something that happened during the time of King David, Cuando su hijo Absalón lo persiguió. when his son Absalom chased him. Él se fue a esconder de Absalón. He left and he went to hide from Absalom. Quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 19 y versículo 25 al 26. I want you to go to 2 Samuel chapter 19, verse 25 and 26. Y esto pasó con Mefiboset. And this happened with Mephibosheth. Y dijo, dice la palabra así. And it says here, like this. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. It was when he came. It was when he came to Jerusalem from Jerusalem to meet the king that the king said to him, "Why did you not go with me, Mephibosheth?" So he answered, "Oh my lord, the king my servant deceived me, for your servant said, I will saddle a donkey for myself that I may ride on it and go with the king, because your servant is lame." El rey David, que es figura de Jesús, King David, who is figure of Jesus, cuando fue a esconderse de Absalón, salió huyendo de Absalón, when he ran away from Absalom, les dijo a todos los que querían irse con él asked the people who want to go with him que arreglaran sus cosas y se fueran con él. to have his stuff ready and to go with him. Pero Mefiboset no se fue con él. But Mephibosheth did not go with him. Y el problema es porque su siervo lo engañó. The problem was because his servant deceived him. Y el siervo es figura de los ministros And the servant is the figure of the ministers, the pastors, que están para guiar a la gente y prepararla para irse con el Señor. who are there to guide, to prepare the people, to prepare them to go with the Lord. Entonces ahora el rey David regresa. So now King David comes back. En este caso el Señor Jesús regresa In our case, Jesus Christ will después come back después de 7 años de after tribulación. the 7 years of tribulation, Y él va a preguntarle a aquellos que se quedaron, and he will gonna ask that church that was left, ¿por qué no te fuiste conmigo? why you didn't came in the first with me? Y ellos van a decir, mi siervo me engañó. And they're gonna say, my servant deceived me. Esos pastores estaban para adular a la gente, Those pastors were there to just verse bien ante la gente, look good in front of the people, pero no para darles la noticia de irse, but not to give the good news that they could leave, de prepararse, to prepare them, porque los tomaron como, Mefiboset decía, mi siervo.
because they took them as Mephibosheth, as he said, my servant, Y nosotros somos siervos, pero de Jesús, and we are servant of Jesus, del Señor Jesús. of the Lord Jesus. Él es mi Señor. He is my Lord. Yo finalizo con eso. I finalize with this. No te quedes. Don't stay. Pídele al Señor revelación, Ask the Lord revelation, que te dé entendimiento, that He can give you understanding. para que cuando Él venga, So when He comes, no te quedes. you don't stay. No te quedes para la tribulación. Don't stay for the tribulation. No es para ti. It is not for you. Pero si es lo que crees, But if that is what you believe, es tu decisión. it is your decision. Nuestro trabajo es solamente enseñarte, Our job is to teach you dejarte saber del peligro que and to viene. let you know of the danger that is coming. Y si sabemos el peligro es para que no entremos al peligro. And if we know the danger, that means we shall not get into it. Así que déjame orar. So let me pray. Y queremos orar por una petición que entró también acá con nosotros. And we want to pray for a petition that entered here. Vamos a orar por... Ay, ¿cuál es su nombre? Alfonso Avendaño Martínez, We're going to pray for Alfonso Avendaño Martínez. que tiene problemas físicos He has some physical problems, en su espina dorsal, sus hombros, back and shoulders, y está pidiendo oración and he's asking for prayer para que sus piernas también recobren so fuerzas. his legs recover strength. Así que vamos a orar, We're acompáñame. going to pray. Join me. Padre amado, Beloved Father, gracias te damos a thank you, ti. I give you. Señor, queremos entender tu palabra Lord, we want to understand your word, y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña, and we know that the Holy Spirit is the one who teaches, el que nos guía. the one who guides us. Hoy te rogamos, Señor, Today we beg you, abre Lord, nuestro entendimiento, open our understanding. que no seamos ignorantes en tu poder, We don't want to be ignorant in your power, que tú puedes hacer las cosas. that you can do things. Tú eres el que da la vida y quien la quita. You are the one who gives life, and you are the one who take it away. Tienes el poder para You devolverla. have the power to recover it for us, Tienes el poder para sacarnos de cualquier problema, and you have the power to take us away from any problem, de todo dolor. of any pain. Tienes poder para sanarnos. You have the power to heal us. Por eso hoy, bendito Señor, te ruego So today, beloved God, we beg you por la vida de Alfonso Avendaño Martínez, for the life of Alfonso Avendaño Martínez, para que su espina dorsal so his back recobre las fuerzas, recover the strength, que vuelva a ser como era that he can antes, be back to who he was before, que todo su sistema nervioso that all his neurological system sea sano to be healed, y que sus hombros vuelvan a la normalidad, that his shoulders come to normality, que sus piernas recobren las that fuerzas his legs recover the strength, y que sea levantado, Señor, and that he can be raised up, y que pueda levantar sus and manos he can raise his hands y pararse sobre sus and to pies stand on his feet y darte la gloria y la honra and to give you glory and honor por el milagro recibido. because of the miracle he has received. Te lo suplico, Señor. We beg you, Lord. En tu nombre, Señor, lo declaramos. In your name we declare it. Ese milagro de sanidad That miracle of healing en este varón. in this man. Y te ruego, I Señor, beg you, Lord, que cada uno de that nosotros each of us busquemos en la intimidad seek in the intimacy, la revelación de parte tuya the revelation through you, para estar contigo, Señor, to be with you siempre forever, y entender and to understand que tú pagaste por todo that you paid for all, por nosotros, for us, para que ninguno pasara lo malo. so we don't have to go through the wrong things. Tú lo hiciste todo, Señor. You did everything. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Amén, amén y amén. Amen, amen, amen. Que el Señor les bendiga, amados May God hermanos. bless you, brothers and sisters. Busco mi deleite, quiero agradarte a ti, mi Señor. Me has mostrado tu reposo
cabalgar sobre las alturas. Viene el